पंडित वेद प्रकाश अपाधिया का फैसला। पंडित वेद प्रकाश अपाधिया ने लिखा है कि जो शख्स इस्लाम कबूल ना करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन को ना माने वो हिंदू भी नहीं है, इसलिए कि हिंदुओं के मजहबी ग्रंथों में कल के अवतार और निराशंस के इस ज़मीन पर आ जाने के बाद उनको मानने और उनके दीन को तस्लीम करने पर जोर दिया गया है। इस तरह जो हिंदू भी अपने मजहबी ग्रंथों में अक़ीदा रखता है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बग़ैर मरने के बाद की ज़िंदगी में दोज़ख की आग, वहाँ अल्लाह के दीदार से महरूमी और उसके हमेशा के गज़ब का मुस्तहिक होगा। ईमान की ज़रूरत। मरने के बाद की ज़िंदगी के अलावा इस दुनिया में भी ईमान और इस्लाम हमारी ज़रूरत है, और इंसान का फ़र्ज़ है कि एक मालिक की इबादत और अताअत करे। जो अपने मालिक और रब का दर छोड़कर दूसरों के सामने झुकता फिरे वो जानवरों से भी गया गुजरा है। वो कैसा इंसान है जो अपने सच्चे मालिक को भूल कर दर दर झुकता फिरे। ईमान की ज़रूरत दुनिया के कामों में किस लिए है? एक तो ये कि दुनिया आखिरत की खेती है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बोते हैं, दुनिया की इस खेती को हम आखिरत में काटने वाले हैं। इस ईमान की ज़्यादा ज़रूरत मरने के बाद इसलिए है जहाँ से इंसान कभी वापस ना लौटेगा और मौत पुकारने पर भी उसको ना मिलेगी। उस वक्त पछतावा भी कुछ काम ना आएगा। अगर इंसान यहाँ से ईमान के बगैर चला गया हमारे जिस्म को तो हमेशा जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। तो दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त हो सकेगी? दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है, और बेईमान लोगों को इसमें हमेशा जलना होगा। जब उनके बदन की खाल जल जाएगी तो दूसरी खाल बदल दी जाएगी। इस तरह लगातार ये सज़ा भुगतना होगी। इंतहाई तवज्जो तलब बात। मेरे अज़ीज़ क़ारीन, मौत का वक्त न जाने कब आ जाए। जो सांस अंदर है उसके बाहर आने का भरोसा नहीं, और जो सांस बाहर है उसके अंदर जाने का भरोसा नहीं। मौत से पहले मोहलत है। इस मोहलत अमल में अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास कर लें। ईमान के बग़ैर न ये ज़िंदगी कामयाब है और न मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी। कल सबको अपने मालिक के पास जाना है। वहाँ सबसे पहले ईमान की पूछताछ होगी। हाँ, इसमें मेरी ज़ाती गरज भी है कि कल हिसाब के दिन आप ये ना कह सकें कि हम तक रब की बात पहुँचाई ही नहीं गई थी। मुझे उम्मीद है कि ये सच्ची बातें आपके दिल में घर कर गई होंगी। तो आइए मोहतरम, सच्चे दिल और सच्ची रूह वाले मेरे अज़ीज़ दोस्त, उस मालिक को गवाह बनाकर और सच्चे दिल से उस मालिक को गवाह बनाकर और सच्चे दिल से उसे दिलों का हाल जानने वाला मान लें और इकरार करें, अहद करें, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इसके साथ ही मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अपने दिल में दोहराइए कि मैं तौबा करता हूँ कुफ्र से, शिर्क से, किसी भी तरह अल्लाह का शरीक बनाने से और तमाम तरह के गुनाहों से, और इस बात का अहद करता हूँ कि अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक के सब हुक्म मानूँगा और उसके सच्चे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अताअत करूँगा या करूँगी। रहीम और करीम मालिक मुझे और आपको इस रास्ते पर मरते दम तक कायम रखे, आमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप अपनी मौत तक इस यकीन और ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे तो फिर मालूम होगा कि आपके इस भाई ने कैसा मोहब्बत का हक़ अदा किया है। ईमान का इम्तिहान। इस इस्लाम और ईमान के बायस आपकी आजमाइश भी हो सकती है, मगर जीत हमेशा सच की होती है। यहाँ भी हक़ की जीत होगी इंशाअल्लाह। और अगर ज़िंदगी भर इम्तिहान से गुजरना पड़े तो ये सोच कर सह जाना कि इस दुनिया की ज़िंदगी तो कुछ दिनों तक महदूद है, मरने के बाद की हमेशा की ज़िंदगी वहाँ की जन्नत और उसके सुख हासिल करने के लिए और अपने मालिक को राज़ी करने के लिए और उससे और उसका दीदार करने के लिए, ये आजमाइशें कुछ भी नहीं। आपका फ़र्ज़, एक बात जहन नशीन कर लें कि ईमान और इस्लाम की ये सच्चाई हर उस भाई का हक़ और अमानत है जिस तक ये हक़ नहीं पहुँचा है। इसलिए आपका भी फ़र्ज़ है कि बेलौस होकर अल्लाह वास्ते सिर्फ़ अपने भाई की हमदर्दी में उसे मालिक के गज़ब, दोज़ख की आग
اور سزا سے بچانے کے لیے دکھ درد کے پورے احساس کے ساتھ، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر یہ سچائی پہنچائی تھی، آپ بھی پہنچائیں، آپ کو صحیح راستہ سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے اپنے مالک سے دعا کریں۔ کیا ایسا شخص انسان کہلانے کا حقدار ہے جس کے سامنے ایک اندھا آنکھوں سے محروم ہونے کی وجہ سے آگ کے الاؤ میں گرنے والا ہو اور وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہو، ایک بار بھی جھوٹے منہ نہ کہے کہ تمہارا یہ راستہ آگ کے الاؤ کی جانب جاتا ہے؟ سچی انسانیت کی بات تو یہی ہے کہ وہ اس کو روکے، اس کو پکڑ کر بچائے اور عزم کرے کہ جب تک اپنا بس ہے اس کا، وہ اسے ہرگز آگ میں گرنے نہیں دے گا۔ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر حق ہے کہ جس کو دین کی، نبی کی، قرآن کی ہدایت مل چکی ہے، وہ شرک اور کفر کی شیطانی آگ میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی دھن میں لگ جائے، ان کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کے پاؤں پکڑے کہ لوگ ایمان سے ہٹ کر غلط راستے پر نہ جائیں۔ بے غرض اور سچی ہمدردی میں کہی گئی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ایمان مل گیا اور ایک شخص بھی مالک کے سچے در پر لگ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی کو کفر اور شرک سے نکال کر سچائی کی راہ پر لگا دے۔ آپ کا بیٹا اگر آپ سے باغی ہو کر دشمن سے جا ملے اور آپ کے بجائے وہ اسی کے کہنے پر چلے، پھر کوئی نیک آدمی اس کو سمجھا بجھا کر آپ کا فرما بردار بنا دے، تو آپ اس نیک آدمی سے کتنے خوش ہوں گے۔ مالک اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو دوسرے تک ایمان پہنچانے اور بانٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ مالک کے سچے بندے بن گئے تو اب آپ پر روزانہ 5 بار نماز فرض ہے۔ آپ اسے سیکھیں اور پڑھیں، اس سے روح کو تسکین ہوگی اور اللہ سے محبت بڑھے گی۔ مالدار ہیں تو دین کی مقرر کی ہوئی در سے ہر سال اپنی آمدنی میں سے مستحقین کا حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور اگر بس میں ہو تو عمر میں ایک بار حج کے لیے مکہ جانا ہے کم از کم۔ اب آپ کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے۔ آپ پر کفر و شرک، جھوٹ فریب، دھوکہ دہی، معاملے کی خرابی، رشوت، قتل ناحق، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کا قتل، کسی پر غلط الزام لگانا، شراب، جوا، سود اور حرام گوشت کھانا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرام کی ہوئی چیز منع ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی پاک اور حلال بتائی ہوئی چیزوں کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پورے شوق سے کھانا چاہیے۔ اپنے مالک کے ذریعے دیا گیا پاک کلام قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا ہے اور پاکی اور صفائی کے طریقے اور دینی معاملات سیکھنے ہیں۔ سچے دل سے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے مالک، ہم کو، ہمارے دوستوں کو، خاندان کے لوگوں کو اور رشتہ داروں کو اور اس روئے زمین پر بسنے والی پوری انسانیت کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ ہی انہیں اپنے پاس بلا، اس لیے کہ ایمان ہی انسانی سماج کا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ جس طرح اللہ کے ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں اپنے ایمان کی بدولت کود گئے تھے اور ان کا بال بھی بیکا نہ ہوا تھا، آج بھی اس ایمان کی طاقت آگ کو گل اور گلزار بنا سکتی ہے اور سچے راستے کی ہر رکاوٹ کو ختم کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ آپ کا بھائی مولوی کلیم صدیقی۔